Un che? Un grr. Un che? Dammi un tu ta ta tu ta tu tu Ok. tu ta ta tu ta tu ta ta tu ta tu ta tu Ok. ta 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 Ito nga pala yung view nung nasa airplane pa kami sa taas. Yan, yung view nung papuntang Roma. Yan, yung malapit na kami bumaba dyan. Yan, yung malawak. Ang lawak ng kanilang agricultural land. Tapos yung bahay, sa probinsya pulo-pulo din yan. Bababa na kami. Gentili passeggeri dell'aeroporto di Roma Fiumicino, ristorante 1608 la locale, deve rimanere seduti con le cinture allacciate di una porta segnata di una camera spento ed era montata di sarà fermata la posizione minante parcheggio. Presta attenzione quando avete le campigliere in quanto oggetti potrebbero cadere. Il controllo termometro la cascata di stile davanti a voi per qualche soggetto personale. Mantenete i vostri dispositivi elettronici in modalità aereo e ricordate che fumare per visto sono all'interno del porto aereo al terminal. Ma non raccomandate di stare con una giovinezza ancora una volta per il centro di volare con noi oggi e ci auguriamo di rivedervi presto durante il nostro volo. Vi auguro un felice soggiorno in Italia e che il viaggio di ritorno bentornati a casa. Ayun, dito na kami. Guys, naghahanap kami ng seat. Para hanapin namin yung aming taxi. May pangalan na ba? Exit. Hindi na videohan. Tara na, sunod tayo dito. Pero kami taxi. Yung taxi namin dun. Ayan, tago na natin. Ayan. Pupunta na kami sa aming lahat. Ayan.
andito kami sa Mercedes-Benz pala na naginip. Limousine. Ay, Mercedes-Benz. Ang ganda din naman dito ah. Dito kami ngayon sa room. Ayan. Sayang, hindi ko na-picturean yung aking pangalan dyan. Bundok. Bundok din dito. Mas mabundok dito. Parang Pilipinas. Kaya may ibang pangalan. Si Police. Police yun. Marami dito. Yan na. Para ka lang nasa Philippines. Yan. Tatravel kami. Papunta sa... Yan o, parang may puno ng mangga dun ah. Malayo. Meron pa. Yung train, huli yung train. Hindi ko agad nakita yung train. Ayan. Sige lang. Travel muna kami, papunta sa aming flat. Bilis kasi nilang may ilog din dito. Ayun o, ilog. Parang nasa Pilipinas. Yan ang ano ng trendaan. Tulay. Ayun. Pump station. Sa Roma. May ilog. Roma. Atat. Bus lang. Kasi pala yung kaya. Magpapain, maglahi. Oo nga. Parang sa atin yun. Hindi ko hindi ubigyan ah. Nabidyohan yun? Dapat muna. Naku yun. Dito na kami sa bayan. City. Parang nalalapit na kami sa city. Hindi bang simbahan yan? Bidilik X. Ayun na. Tira din yan. Sabi ko. Ganda naman. Ay, ito na si Jordan. Mamaya din ako punta sa Ayan. Yan yung sinakayan namin. Mercedes. Ako. Ciao. Bye.